সেগুলো সব ফরেন্সিক টিম নিয়ে এসে সকাল থেকে ট্রান্সফার করেছে। আমি মনে করি এটা ক্রাইম। একটা পার্টি অফিসে, এটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন নয়। আপনারা সবাই জানেন আইপ্যাক আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের, এটা আমাদের অথরাইজড টিম, এবং সেই অথরাইজড টিমের কাছ থেকে সব কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া, সব লুট করা, এবং কাগজ টেবিলগুলো পুরো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তার মানে সব কাগজপত্র এবার বলুন আবার নতুন করে তৈরি করতে গেলে ইলেকশন তো পেরিয়ে যাবে। এটা কি ওদের ঠিক হয়েছে? আপনাদের যদি কারো অফিসে ঢুকে, বিশেষ করে আমরা রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি, আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই, আমাদের ইলেক্টেড মেম্বার্স আছে, আমাদের অডিট হয়। I think it is an insult to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, murder of the right to what? हम अभी इसी में इधर से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है, इसी के लिए हम इधर भी इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। Actually, for party matter, sometimes I give a hint to them, because every day the development regarding our program, we talk each other by phone. So suddenly I was not aware this fact. So when I just gave a phone call to him, then I have seen that the ring is going on, but nobody is picking up the phone. Then I cross-checked what happened, why he is not picking up my phone. Then I came to know that his phone is not with him. His phone is been handed over to ED, has snatched his phone. Then I thought, then whatever we discussed, whatever we have taken the strategy, whatever we have the list, whatever we have the data, they have taken over everything. So if my agency and my people are in trouble, it is my duty to see how they are and what happened actually, why they attacked our party matters. Then I went there. Yes, I talked to them, and what they said I cannot tell you right now. देखिए ये तो पता चलेगा, वो तो फोरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है, वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फोरेंसिक टीम के बारे में। मेरे को पता नहीं है, तो देखो सजेशन आता है, सब सजेशन हम बुक करके रखते हैं। जब चुनाव का टाइम आते हैं हम देखते हैं किसका पास क्या होना चाहिए, तो वही तो सजेशन तो आता ही है, तो हमारा पूरा सजेशन तो ले लिया। सजेशन क्लियर करने के लिए हमारा टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। और सोचता है ऐसा करने से ये हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। वो पूरा छीन के लिया, लूट करके लिया, क्राइम करके लिया, ये उनको नहीं चाहिए था। बीजेपी का हंड्रेड्स ऑफ एजेंसीज वर्किंग हियर, हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और एआई देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तो भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा,
लोकतंत्र की लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के अटैक करा এবং বিজেপির এই চুরির বিরুদ্ধে, এই ডাকাতির বিরুদ্ধে, এই লুটের বিরুদ্ধে আমি তো বলি যদি ক্ষমতা থাকে সামনাসামনি লড়ো। ভোটার নম্বর দিয়ে ডেটা চুরি করে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করে যদি মনে করো যে তোমরা টিকে থাকবে, তাহলে জেনে রাখবে বাংলা ইজ দ্য কি পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া। If Bengal is disturbed, India is disturbed. If Bengal is disturbed, all the gateway of the border country is disturbed and border state is disturbed. These fool people, they don't understand. They only understand in the name of so-called religions. They don't love neither Hindu, neither Muslims, neither Sikh, neither Parsi, neither Jain, neither Muslim. They only love themselves and they have created their own religion in the name of brutality. পার্টির কাগজপত্র তো নিয়ে চলে গেছে অনেক, টেবিলগুলো তো ফাঁকা পড়ে আছে, ল্যাপটপ নিয়েছে, ফোন নিয়েছে, হার্ডওয়্যার নিয়েছে, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, সরি হার্ডওয়্যার না, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, কাগজপত্র নিয়েছে। তো আমাকে তো যারা কাজ করে তাদের সেটেল করতে হবে। দিদি 2021 ইলেকশনের আগে আপনার অনেক ক্যান্ডিডেটকে হেড করা হয়েছিল, তাদেরকে পোচ করা হয়েছিল। এখন আপনি বলছেন ক্যান্ডিডেটের লিস্ট, পোটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেটের তাদের সেট করা হবে, তো আপনার মনে হয় তাদের সেট করা হবে, ইডির ভয় দেখানো হবে, সিবিআই ভয় দেখানো হবে, তাতে আমাদের লোকেরা ভয় পায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজের মতো লড়াই করে, এরা বিজেপিকে আমরা কেয়ারই করি না। পুলিশের কোনো এফআইআর নেই, ওরা নিজেরাই করেছে, গায়ের জোর, ফোর্সফুলি। They want to forcefully bulldoze the Bengal. Bengal people will raise their voice and they will not bow down their head to BJP. And I do not know why BJP, Congress and leftists are working together here. They should remember that if the enemy comes, everybody is to work together for their own interest. But they think that enemies are our friend. We don't believe this ideology. We believe that BJP is a dangerous party. They will finish the country. They have already finished. Who is Ganesh Kumar? Is he a magician? What is his credibility? Only to protect his district magistrate to his parivar? No, I will not give you answer. Who asked BJP? Who asked BJP? Go to ask BJP, they will give me reply. If the matter is end now, and I am not talking about that. আপনি ভালো বলতে পারবেন, বিজেপিকে জিজ্ঞেস করুন। অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, রাজনাথ সিং ব্যবহার করেছেন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন, শুভেন্দু অধিকারী ব্যবহার করেছেন,